салом алейкум дӯстони азиз, созе назин саломатиё хубай духтарако боз як нуқтаи савдора ма шумо да тавсия метиҳам ки анамихел пардаву турои фасон доранд. Як ҳафта пеш ма нуқтаи савдои Ҳусена видео карда будам. Имрӯз бошад аз Ҳасана видео мекунем. беҳад нархҳои арзон доранд. иҷада бо дигар хелаям борошон бо дигар гулло бо дигар ассортиментай ози пырра шумода мефаҳмонам. марҳамат турошон иҷадаям аз 18 сомон сар мешава. ана ин намуд пардаворӣ бошад аз 30 сомон сар мешава нархҳошон. беҳад нархҳои хуб доранд духтаро. марҳамат доставка доранд. рақамошонам мемонам. барои маълумоти бештар бо хучонда метавонед муроҷиат кунед. бозори Корвон тарафи Пажарка 1-12 дуюм қаттор мана 692 контейнер. шумо бо метавонед духтарако чизе ки нафаҳмиден нависен шуна бо суроғара пура када чон мефаҳмонанд. магазини пардафурӯшо Ҳасан Ҳусейн гӯян нишонтон метиҳанд ҳама. хулас духтарако ина инаму туро чанд сум шудаga ёзе? ана ино 18 сомон духтаро. бинен чихе турои хушрӯ вишивкадор 18 сомон. 18 сома бози бисёрай ва ёшам ҳамаша дар рафти навор якта ба якта машмода нишон метам. инаи модело чанд сумян? ёшам 18 мана фасони турора бинен духтаро 18 сомон. и хели нарх ҳеҷ ҷода нестай. марҳамат метавонен ки биёен ай пеш бо бинен беҳад хушрӯ ина расветкооша бо бинен чихе хушрӯчаян 18 сомонӣ. духтарако кадом размери шумода дар кора ино бо пардаи тайёрам тайёр карда шумода доставка мекунанд. доставка установка доранд. марҳамат духтаракои хушрӯ ира бинен чихе моделакои фасон доранд. ҳамаш беҳтарин нарх кати пешниҳод шудага ина 18 сомонӣ. ира бинен бо туруш чихе нежнияй мана вишивкадор фасон ози бо дигар намудошам нишон метиҳем. шумо агар ягонша хушрӯ надида бошед дар навор метавонед нависеншона бо суратошона мепартоянд ба ҳазур интихоб кунен. хоҳен биёен айпеш борошона бинен беҳтарин моллора бо нархҳои дастрас пешниҳод карда истиянд. ана баъде наи модели новинка 50 сомона ино 70 будан ҳозир 50 сомон кардагиян. вишивка дорай беҳад хушрӯ инам расветка дора духтаро. расветкаи фасонак мана 1 метри ино бошад 50 сомонӣ. аз инам метавонанд ки интихоб кунен. интихоби зиёдай. баъди ё чандиян духтарако ёша бинен 20-25 сомон ин модело мана ёшам фасон турша бинен. охи хели нарх бовар кунен ягон ҷода нестай. беҳтарин нарх дар анами нуқтаи савдо барои муштариё пешниҳод шудестай. ина инош чанда? 55 анаи 55 сумашона бинен духтарако хушрӯвае мана чӣ тавре гуфтум тайёршам шумода метавонанд тайёр карда доставка кунанд. кадом размер дар курай? ина ино чандан? духтарако ина ино пеш 70-80 сум буда ҳозир боша аксия рафтестай 55 сомон. бинен чихе модели фасон аз ин расветка ҳаст мана расветкоша бинен чихе расветкаи хушрӯ дора. марҳамат як бор дигар такрор мекунем. бозори Корвон тарафи Пажарка байни якуму дуюм қатор мешавад. дуюм қатор марҳамат 686 на 692 мана биёен 692 контейнер айпеш борошона бинен. суроғара ки наёфтен духтаро метавонед хучонда нависен. ина рақамо ҳаст барои маълумоти бештар. ёш чанд сум? и 55 сомон ай духтаро мана нигиндор муҳрачадор беҳад моделои фасон. марҳамат нархошонам беҳтарин мана чӣ тавре ки диден аз ами 18 сомон сар карда ма шумода тур нишон додум. ҳозир интихоби туршон бисёрай. ҳозир дигар намудошонам нишон метиҳам. ба ҳазур тамошо карда интихоб кунен. ана и тарафда бошад духтарако ана инора 30 сомон кардагия на инам ино 30 сомон шудагия мана пардаворира бинен чихе хушрӯ мрамор касе дар корай ина расветкаи беҳтарин доранд. 30 сомонӣ тайёршам доставка мекунанд. хоҳен мисол хитон ами материалша гирен. хулас ина расветкаи фасон 30 сомон. ёш чанд суман? 30 сомон.
اینا 50 سومون بودن دخترو حاضی 40 سومون شدگیان ورساچی نگاه کنن لب دامنی داشته ای دیدن مانا 40 سومون انا این مدلوشم نوینکای 40 سومون مانا حاضی با دخترکو یک تای دیگه یا پردواری فسون دیگه نشانتون میتیم خوش رو ویم مانا یورا بینن اینا شانلوی دو طرفه اینو سبوکا کن دخترو دو طرفه نرخ اینو ارزان شدگه 40 سومون پیش 60 سومون بود یک مترش حاضر باشد 40 سومون نه بسیاریو میپرسن اینا شانل اوریجینال دارن اینجا بدای با نرخی دست راست مانا رسویتکو را ببینید چقدر رسویتکوی فاسون خلاص دخترکو بهترین نقطه سودایی حتما بیاین باروشون کتی یا شناس شوین باروی ارزان دارن انا اینو چند میان انا اینو اوریجینالو 80 سومونه 60 سومون شدگه اوریجینالو شای ازی با ما ارزانش هم نشون میتیم صفت خوب شای اینمو داشت ازی با تاخیر تماشا کنین ارزانش هم نشون میتیم یک مترش حاضی ایره 60 سومون شدگه 80 سومون بود یا چند میان انا این مدلش باشد 30 سومون مانا دیدین از اینم همه رسویتکو هسته کدام رنگی در کرایتون دخترکو اینا درخواست کنین دستافکتون کنن یا که بیاین ای پیش باروشون بینین در حقیقت هم انتخابی زیاد دارن در اینجا تماشاگران عزیز اینچنین انا این خمیلیونای هم ارزان شدن پردواری خمیلیون اینا حاضر یک مترش 30 سومون شدگه اوزاروش نگاه کنین هر خلایه مانا یک مترش 30 سومون ده میتونن که خریداری کنن بهترین نرخای انا بعدن کسانی که مرامر میپرسیدن از مرامرم دوران دیدین مرامروشون هم 30 سومون شدگه یک مترش این رسویتکوی به حد خوش رو دورن حتما اومده ای پیش بروشون بینین دخترکو نرخوی خوب پیشنیاد شدگی انا اینچنین تماشاگران عزیز هست از انا این نمود پردواریو یا قیمت بدن پیش 90 سومون بود یک مترش حاضر باشد 60 سومون شدگی یک مترش مانا انا تورشا باشه توراش 40 سومونه یا اینا را تورشون 40 سومونه اینا توراشون 40 سومون شدگه یک مترش انا ای ویوشون باشد پبکومش باشه نرخش 60 سومون یک متر شد تا اینمی سرخ دیدین تا نمجره همینو دیدین توروش 40 سومون انا اینوش باشد پردواریوش باشد نرخشون 60 سومون انا بعدن 3D کسی که 3D میپرسید گلوی 3D هم ارزان شد اینو ای 100 بالا بود نرخشون حاضر باشد 3D را تورشون 60 سومون شدگی انا این نمود پردواریوش باشد دیدین چه فسونن اینوش باشد 80 سومون شدگی یک مترش بیاین ای پیش بینین بهترین نرخ را در این نقطه سودا پیشنهاد کردگیان اینچنین ایجادم تور هسته من این توروشون باشد 20 سومونه تا انمیجره 20 سومون یک مترش کدامشه که میگیرین 20 سومونی بینه چه بشیفکای خوش رو دارن اوزارای فسان دارن انا این طرف باشد دخترکو 18 سومون من از این طرف همش 18 سومونی تماشا بینا رقمشون هسته در روی اکران برای معلومات بیشتر با خوچوندن نویسید دیدین طرف همش 18 سومونه یک مترش انا ای طرف دا باشه دخترکو کدامشه که میگیرین پردواری 35 سومونه مرحمت تماشاگران عزیز اینا 35 سومونه رو ببینید خوشروی اوزاروش ادنا تو نشسته انا خیلی گل داروش هسته همه رسویتکو هسته ای شما فقط یک اسکرین شات کرده روان کردن از اینو دستافکه نمودن یا که اگر امکانیت داشته باشین اومده خطونه پیش تماشا کنین اسارتیمنتشون بسیاره منه بینین اینه یوشا بینین با چه خوش رو منه اسارتیمنتی به حد خوش رو دارن 35 سومون کدام نمود پردواری که میگیرین ایجاد 35 سومون شدگی اهمیت دادن ما 30 سومونش هم نشون دادم من میاره انا ایناش باشد با اوزاروش 35 سومونی بده منه یا چند سمای یا 20 سومون انا 15 سومونه و 20 سومونه دارن ایره مترکی حساب میکنن مترکی انا بعد دخترها پردای تیارم دارم پردای تیار تا چند سمای
پردای تیار از 350 سوم. اینا پردای تیارشون از 350 سوم سر میشوه. با میتوانید برای معلومات بیشتر همراه خودتون هم صحبت شوید. اینا ایست نبینید دخترکو چقدر تورکای خوشرو هم هسته. من نرخشون 50 سوم 55 سوم هر خیلی نرخ گذاری شدگی. من 40 سوم 70 سوم چطوره که دیدین در نوار ایامی 18 سوم سر کردم اش موده پردنشون تور نشون دادم. من اینای مدلو چنده؟ 70 سوم. اینای مدلشون 70 سومونه. خلاص یک بار دیگر تکرار میکنیم بازار کاروان طرفی پژارکا بینی یکم دروازه نه یکم دروازه دویم قطار مرامت بیاین با ایپش براشون تماشا کرده انتخاب کنین. چون دخترها اینم خیلی اکسسوارای هم دارن. اینا کامپلکتش 30 سومون دیدین چه فسونه یعنی یک پرش. انا بعد با این روزچکو هسته اینم 30 سومون. انا بعد هست از این مدلو اینو 55 سومون. من انتخابی خیلی زیاد دارن. بیاین با ایپش خودتون بینین با بنای فسون دارن. با بنچکاشون از امی 25 سومون سر میشوه. من تا 50 سومونه. انا ای جمچکو باشد 30 سومونه. جمچکوشون هم بسیاری هر رنگه. اینا 30 سومون. خلاص بیاین با خودتون ایپش بینین دخترکو. انا تماشا بینو انا مخی کارنیزای نوین که برآمدگی بده نرخشون 10 سومون سر می شود تا 80 سومون. مرامت در کار باشه از این کارنیزای هم می توانند که درخواست کنین.